Bueno, mayong buntag mag-aksyonan, live tas programas timbangan sa katarungan, ning orasa igsoon, niris Pilipinas. Maayang buntag pa diri, so di po sa gawas nasod, may buntag, may udto, may kadlawon, may hapon, o may gabi. Alang po sa ato, may gala nga nagasubaybay sa itong programas timbangan sa katarungan. So may buntag diha sa California, Mr. and Mrs. Dioscoro Bago, no? Usapon sa ato igsuon nga mga partner sa itong ministry diri sa Pilipinas. Salamat po sa ilang mga pagsuporta, mga kaigsuonan. O usab sa ato nga mga viewers, mga pamilya Kanyas, maayong pagtanaw. Brother Jonathan Kanyas nga naapod gihapon sa gawas sa nasod, no? O sa uban pang nato nga mga nagatanaw, nagasuporta sa itong programa. Kumusta mo di og maayong udto? May buntag o may kadlawon, mga kaigsuonan. Now, karon igsuon nga orasa, atong tagaan og pagtagad may gala kining gitawag og kaimportante sa bautismo, no? Nganong gid ka nga kining bautismo igsuon dapat manato nga matupad diha dawaton. Atong una-unaon pag-ayaw may gala nga kining bautismo kung sugo sa bunyag, dili ni siya sugo sa mga pastor, di po sugo sa mga pare, kung dili sugo ni Kristo. Mao nga sa diha nga ang mga apostoles gisugo ni Kristo nga muwalis tibok kalibutan, o niya giapil pagsugo ni Kristo ang bautismo. Bautismuhan sila sa ngalan samahan sa anak ug sa balaan nga espiritu. Mao na nga adunay bautismong mahitabo, apan sa ko nag-iingon dili kini siya pagbuot sa mga pastor, pagbuot sa mga pangulo, kundi dili pagbuot ni Kristo nga ang tao bunyagan gyud. Pero aduna say bunyag nga dili pod pagbuot ni Kristo.
kanang dili insakto ba, no? Ato nang tagaag pagtagad karong oras sa maingala samtang kita magapadayon sa pagtuon nining suhituha. May pagtanaw ni Sister Nining Selgas nga nakakaroon sa San Isidro o ni E.G. Auman Rivera. Shout out mentor watching from Saudi. Oh, si Saudi. Maing unsa na orasan ni Saudi karon kay diri sa ato mga alas hapit na may alas 9, no, alas 8 kapin. So di Saudi siguro basig unsa kay kuan niya oras niya. Ali La Cruz may pagtanaw sa dia. O sa aman ito isang mga viewers nga mga Adventista kalimot sa pag-share stong live aron nga daghan igsoon ang masayon sa mensahe. Now, ang Biblia magigsunan naghatag nato og kanang impormasyon kung unsa ka importante ang bautismo. Usa sa mga hinungdan nga ngano ang tao bautismuhan tungod kay naay sala siya. Og sa buhat 22:16 adunay gibutan diha nga unsa pa imong gipaabot tumindog ka og magpabautismo aron ang imong sala mahugasan. Sa ato pa, usa sa mga kaayuhan sa bautismo mao nga ang atong sala mahugasan. So, isgot kanig sala mga kigsunan, buti pasabot nga adunay hinungdan nganong ang tao nakasala. Kung atong basaon ang 1 Juan 3:4 nga ang tao day makasala tungod kay adunay gilapas nga balaod. Mao gani hinungdan. Usa po na ka partner sa gitawag kapag hinulsol, no? Kay ang Biblia mga higala nagsulti na to sa buhat 3:19 nga niingon dito nga pag hinulsol kamo og pamalik na kamo kanako aron mapala ang inyong mga sala og ang panahon sa kahayahay magaabot sa sulod ninyo. Sa ato pa ang sala hinulsulan. Nganong naisala, tungod kay naay gilapas nga balaod. Mabitan ang uban igsuon nga ato ging kalingawan og uting kay na ilang mga doktrina. Tungod kay daghan karos mga pagtulunan, mga leader nga magwali nga wa nay balaod, wa nay napulo kasugo, unya magsige gwali og hinulsol. Di ba sa likuot kay na, no? So, adunay nga pastor nga mingon nga wa na roy 10 commandments kay ang napulo ka sugo at labot mabtud pa sa ilang mga wali. Wa ko nilabot ang mga hintil, wa ko nilabot ang Kristohanon. Unya sa ilang simbahan, magsige sila gwalig, maginulsultas to mga saa. Nabangga ang sugilanon. Kaya dili man ka pwede maginulsul og sa. So, ang pangutana di ang nakasala masaga, kaya nagilapas ka balaod. O sa balaod ay mo gilapas. Ang pinakadakong balaod na gilapas sa mga tao karon napulo ka sugo. Unya, magsige hinulsol nga ang si gwali nga ang atong sala inulsulan. Unya, muwali po nga na po napulo ka sugo. Wa giklarong waliha na, no? Wa giklarong waliha. So, once gani nga magwali ta ginulsol, abot ni pasabot nga aduna na si balaod. Adunay balaod nga nalapas. Tungod kasi diyang malapas ang balaod, ang sala mo gawas diha. Muna nga atong kalingawan ni kuting kay ni mga patulunan, mga doktrina, magigsuon na nga matunong sa Biblia, kay mauligi na, mahadlok mo tumbas na pula kasugo, pero dili munda gwalay hinulsol. O sa may hinulsulan o gwanay sa? Kung walay balaod, di walay hinulsulan. Nga nang walay hinulsulan, kung may sala. O sa may lapason kay balaod. So, dapat unta sa mga ingon-ani nga mga pundok, ingon-ani nga mga relihiyon, ingon-ani nga mga leader, nga muwaling wa na balaod, wa na 10 commandments, ay lang muwaling hinulsol. Mora ba kayo mag-istorya ha? Kay kasagaran gilapas sa mga tao karon mauman ang napulo kasugo. Oh. Kay mauman sana ang kinadak-an igsuon nga balaod nga major nga balaod na gilapas nga kun ang tao maglapas ana makasala. Kung ari kas gobyerno ang maglapas, pirisuhon. So, mo na nga,
Mag-uol ta magunahuna sa mga preacher, labi na po sila mga nadala po ng mga membro, mag-uol po ta kay muawat-awat ta magwaling wa nay balaod, unya mo lagi na. Ug way balaod niya pag ilang mga butang kawaton musumbong sa barangay, musumbong sa pulis. Unay kadakong problema may gala sa uban ng mga denominasyon, problema sa uban ng mga pundok, o problema sa uban ng mga ministro nga nagwali sama ni anak. O sama anang Church of Christ. O, wali man ang uban ay balaod. Kaya wak mo natin labot sa balaod. O nya, ang ilang simbahan, wag iribulto. Nagtuman kaya po sila sa balaod. O, gituman kaya po nila ang mga balaod sa napulo kasugo. Apan ila lang gipili-pili mga higala nga na ay tumanon kanang adlaw Sabado. Di sa mutuman ana. May pagtanaw ni Noima. Oh, mabos yun si Ching. Si Ching, basta yun si brother si Noima. Oh. Pasab ni Sister Norma, Brother John, shout out sa tanang mga laglantaw sa programa nimo. Shout out po dia. May buntag ni Sister Norma, no? Sister Nining. Okay, dahin ta. Karon ang punto mga kaigsuunan. Sa diha nga nagwali sa Apostol Pablo, sa buhat 2, versikulo 37-38, nangutana ang mga tao, unsay among buhaton para maluwas mi? Nitubag si Pablo, o si Pedro, pag ginulusol ka mo, ug magpabautismo, ang matag-usa kaninyo. Aron mapala ang inyong mga sala, o ang panahon sa kahaya, o madawat ninyo ang gasa, nga mao ang balaan ng Espiritu. Sa nangutana ang mga tao sa buhaton, para maluwas sila, ang tubag ni San Pedro, maginulsol sa mga sala. Dayon, dawaton ang bautismo. Sa ato pa, dili pwede bulagon ang paginulsol o bautismo. Kaya ang miingon naman nga, Brad, ako sala, ako na inusulan. Di lang ako magbautismo. Di po pwede kay kauban man na siya. Kauban siya. Hinoon, adun na mga bersikulo sa Biblia nga wala magisikot og bautismo, ang gisikutan paginulsol ra. Example sa buhat 2, sa buhat 3:19. Nga niingon dito nga, paginulsol kamo og pamalik na kamo kanako aron mapala ang inyong mga sala. So dihang bersikulo walay bautismo diha. Ang naa diha paginulsol ra. Apan sa ako nang giingon ang Biblia di man kay usa ra ka bersikulo mga kaigsuonan. Mao man gani nga sa Isaiah 28:13 nga ang pagtuon sa Biblia atong paglipaklion mga abli, mga bali, mga hayang diri majutay dito majutay unya hindakpan og himbalag-ungan. So ang pagtuon sa Biblia dili usa ra ka bersikulo. Imong pangitaon ba ang uban pang bersikulo sa Biblia? Kay kung ang imong pagtuon sa Biblia usa lang ka bersikulo imong saligan unya mo na imong barugan gyud kung ukihan nas Ginoo aw agi maimpirno kung ukihan nga usa lang ka bersikulo imo. Example sa bulan ta mo ha. Pananglitan. Moingon ang usa ka tawo nga ang iyang gisaligan katulad na pulo ka sugo. Kaya na may gis Biblia nga tumana ang napulo ka sugo para makabaton kas kinabuhing dayon. Sa napulo ka sugo walay bautismo diha. Walay pagkaon gisgutan ng gidili. So kung mingon nga Ginoo diri ra ko 10 commandments. Kaol na kog baboy. Di ba? Dayon dili ko bautismo. Luwas ko kay na may bersikulo nga ang mutuwang sugo maluwas. So nasa punto. Di ba? Nasa punto. Ang lain pong tao, mingon siguro nga Ginoo rin ako magsalig sa Marcos 16 nga ang muto og bautismo luwas. Pabunyag lang ko Ginoo. Unya di lang ko muto magsugo. Kaon ako karning baboy. Dayon, mandugal, magbisyo, ang maluwas kay pagkuday kay na may mabasa diha nga ang mabunyagan maluwas. So, usa po na. Nanapoy bersikulo nag-ingon nga Roma 10:13, ang mutawag sa ngalas Ginoo maluwas. So, moingon po siya Ginoo, ampo lang ko nimo diha niya. Bahalag way bunyag, bahalag way to magsugo, bahalag kaon ko karning baboy, bahalag manugal ko. Total, may nampuon mo ko nimo, maluwas kay pong ko. So, kung ang tao igsuon mag-apod og usa ka bersikulo sa Biblia nga may saligan nga maluwas siya, kung muuki ang Ginoo ana, wag gyud maimpirno.
Kay ang tanang tao ako sa kalibutan, may gipagsaligan nga bersikulo. Apan ang Bible nagsulti nga ang pagtuon sa Biblia, pakli diri, pakli ngadto, diri majuta, dito majutay, unya mga bali, mga abli, mga hayang, o hindakpan, o himbalag-ungan. Di lang ka mo istikra, di lang ka mo usalag bersikulo. Tanaw nimo ang mauban mga bersikulo para masabtan nimo nga mauni siya ang eksaktong proseso sa pagkaplag sa kamatuoran. Nakaron. Parehong tama kaigsunan. Ang partner sa bahinulsol, bautismo. Kay gisugo mo ni Pedro, nangutana ang mga tao sa buhat na mo para maluwas me. Tingon pong Ginoo, ang Pedro, oy, paginulsol mo, o magpabautismo ang matag-usa kaninyo. Alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Kasado pa. Adunay gisod ni Pedro. So, ang bautismo o ginulsol, dili pwede bulagon siya, mag-uban na siya. Sunod, napilain. Kanang gingo sa Biblia nga sa unuhan ununubi. Kung isugid ta ang atong sala, siya kasaligan og makatarunganon, nga tungod ni ana, siya magapasaylo sa atong mga sala. Hinundumig, so na kining bersikulo, wala na bautismo diha. Walay bautismo diha, walay paginulsol diha. Ang giingon diha isugid imong sala. Apan tungod kay ang imong nabasa maor nang isugid ang imong sala, di na ka magpabunyag, di pa ka maginulsol. Di po pwede. Di po pwede siya. Tungod kay kining tulo igsuon ka proseso, mauni siya ang gikinahanglan nato nga ang atong mga sala masitol at tubangas Ginoo. Kung imong tanawon ang Isaiah 1:18 na giingon diha nga, umari ka mo, usahan ta paghu sa inyong mga sala. Bisan pa kung imong sala mapula, papution sa masnibi, o bisan paglubos mapula, papution sama sa puting balhibos karnero. Santo pa. Adunay giingon diha nga ang atong sala daw, bisag usa ka dakos tong sa adunay saan nga pasaylo sa Ginoo. Pero hinumdumi nga ang bersikulo nagsulti nga ang atong sala masitol siya. Isitol or mahusay siya at tubangan sa atong Ginoo. So, adunay gitawag nga tulo ka proseso nga ang atong sala mahusay. Number 1, ang sala hinulsolan nato. Ang pulong hinulsol mao ang pag-undang o paghimog daotan, pagbiya sa sala nga imong ginulsolan. Di po pwede nga maghinulsol ka o niya pagkaugma mo rin po sala So, dili na siya tawag nga insakto maghinulsol. Kung imong tanawon di ang Isaiah 1:16, nagingon dito nga panghunaw ka mo, panghunaw ka mo, paglinis ka mo, o ibutang sa layo ang inyong mga daotan nga buhat, o hunong na sa paghimog sala. Hunong na sa paghimog daotan. So, ang pulong paghinulsol, or insakto nga paghinulsol, mao ang pag-undang sa paghimo og sala. Amo na paghinulsol. Karon. Sunod, ang sala inulsulan. Sunod, ang sala isugid sa Ginoo. Matutong ibasa ginina sa 1:19 nga ang atong sala isugid sa Ginoo. Dayon, ang ikatulo, mao ang pagdawat sa santos nga bautismo. Mao ang paghugas sa mga sala. So, mo na tulo. Sa ato pa, kanang tulo isun ka proseso, naapil diha ang bautismo. Kung importante diha ang paginulsol, importante ang pagsugid og sala, importante pod ang pagdawat sa bautismo. Kay mo man tulo. Di man pwede nga maginulsol ka, di ka bunyagan. Di mo ka pwede nga bunyagan ka, di ka maginulsol. Di mo ka pwede bunyagan, di mo isugid mo sala. Sa ito pa, kanang tulo package na. Nga, package siya. Para ang sala masitol, para ang sala masulbad, o para ang sala mawala, adunay tulo ka proseso. Number 1, ang sala inulsulan, sa buhat 3:19, ikaduha, ang sala isugid sa Ginoo, so sumara sa 1:9, o ang sala hugasan, sumala sa buhat 22:16. So, kanang tulo ka proseso magigsunan, mao na siyang himuon sa tao para ang sala mahusay or masitol siya. Now, niya sa bautismo at nipokus sa pulong bautismo. Sa ako nag-iingon magisunan nga ang bunyag or bautismo, dili siya
sugo sa mga pastor, dili sugo sa mga pare, o sa uban pang mga pastor nga sa mga denominasyon, kung dili sugo ni si Ginoo. Apan bantayan lang ang maoigsuon nga sugo sa Ginoo, tungod kay daghan sa nabunyagan karon nga dili maluwas. Tingali mo tanan mo nga, ngano ka, Brother Pinyang, di man sila maluwas, nga nabunyagan man. Di ba? Kay, niingon man ang bersikulo sa Marcos 16, nga, o 15, lakaw kamustibo kalibutan, iwali ninyo ang may balita. Ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo, hukman og silot. Sa ato pa, gisugos Ginoo, unya ang mudawat sa bautismo, maluwas sila. Apan himdumi, nga naday pulong mutuo, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Meaning, kung ikaw nabunyagan o di ka mutuo, kung ikaw nabunyagan kung dili ka mutuman og mga sugos Ginoo, mo na dili ka maluwas. Ato ng tagot-taguron unya ang taod-taod mga kaigsuonan. Kay Ruben Gambi may magtan-aw nimo diha og usab ni Brother Rumi Arsenal Apawan, no, naakaron sa Amoros Banigapuyo sa Brother Rumi. Og usab may pagtan-aw ni Pastor Joey Serrano og ni Secret ini. Ingon sila brad nga dili sila sa Old Testament kay wala daw bautismo. Dili sila sa Old Testament kay walay bautismo. Sa New Testament ra kuno kay naay bautismo. Salamat. Atong tubagon pagkaan ha. Sa Old Testament may bautismo gyapon dito. Base ko sila kita aning bersikulo ha. Kasi paagi silang bautismo sa anong panahon sa Old Testament. Yeah. 1 Corinto 10. Sa 1 Corinto 10, mabasa din ni Brother Secret. Nga niingon diri sa Biblia. 1 Corinto 10. Para ato gyan nga masabtan pagayon. Versikulo 1 og 2, mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong maginikanan, naianha sa ilalom sa panganod, og silang tanan milata sa dagat, og silang tanan gikabautismuhan, ngadto kang misis diya sa panganod og sa dagat. So naa sila bautismo sa anong panahon sa daan tugon. Nga katong ilang paglabay sa dagat di ay, maano to ang paagis bautismo. Matod pa ni San Pablo, sa sulat sa 1 Corinto 10, 1 og 2. So, ang daan tugon may bautismo gihapon. Karon dili sila pwede nga dili mo dawat sa bautismo, dili mo dawat sa daan tugon. Ang hinundan diha, brother, dili kinang bautismo ang ilang gilikayan diha sa daan tugon. Ang ilang gilikayan diha, kanang napulo ka sugo, mo ilang gilikayan diha. Kanang Sabado, kanang mga pagkaon sa gidili, ang mga hugaw mananap, ilan ang gilikayan diha mo nang paingos bag-o, kaya dili sila sa daan tugon. Pero maingon sila ng walay bautismo sa daan, sipyat sila. Kaya naan ay bunyag sa daan tugon, sumala pa sa 1 Corinto 10, 1 og 2. Okay, manito ba na ko sa imong pangutana ha. Fred Al Vlog, buntag der, may buntag sa nimo diha. O taga-asa man ni si Fred Vlog. Mabaga ni si Alfredo Habagat. O si Pastor. May pangutana din ni Norma Selgas Apa. Brad, sa Episo 4.5, dapat na ay bautismo. O sa Ginoo, o sa pagtuo, o sa bautismo, dapat kuyog na. Sakto gina. No? Kung na kay pagtuo, bunyagan ka. Kung na po kay Ginoo, bunyagan po ka. Kaya naman, o sa Ginoo, o sa pagtuo, o sa bautismo. Muna naas balang kasulatan, mga kaigsuonan. Karon. So, ang bautismo, mga kaigsuonan, atong balikon, nga bisan tuod kung atong nabasa diha nga ang mutuo og magpabautismo maluwas apan dili nato ikalimod nga daghan ang nabunyagan karon nga dili maluwas gihapon bisan pa kun ang nabunyagan siya. Bisan pa kun ang iyang bautismo immersion. Kaya akong balikon magkigsunan, ang insaktong paagis bautismo dili wisik-wisik kun dili immersion. Kaya mauna siya ang kahulugan sa gitawag nga Biblia, kung arikas Grigo ng pinulungan, gitawag siya baptiso, unya kung ang kahulugan to immerse or to dip into water. Baluta nga ang bagong tugon gisulat nas Grigo
Unya, buti pasabot nga ang ilang gigamit nga bautismos mga apostolis, immersion gina sila. Oo. Ganong immersion man tungod kay San Juan sa Juan 3, nagsulti dito nga si Juan namunyag dool sa Enon at sa Enon dool sa Salim. Kay dito daghan man ang mga tubig. So ang buti pasabot mga kaigsuonan, kung magisgot na nagbautismo, dili pwede nga ang tubig usar ka baso. Oh. Kano man tungod kay walay wisik-wisik nga paagis bautismo sa mga apostolis. Nahitabo na ng bautismong wisik-wisik sa mga Roman Katolik. Diha nagsugod ng wisik-wisik ang bautismo sa Roman Katolik. Pero kung masikot ang Biblia, masikot ang igsuon og bagong tugon o sa mga apostolis, wa na nila gamita ang bunyag nga wisik-wisik. Kaya wa sila kabalo, ana. Ang ilang naibal, aning suon nga bautismo, immersion, God. San Juan Bautista ang sulti, Juan 3, 22, 23, nga si Juan Bautista namunyag dito sa Enon, dool sa Salim, kaya dito, daghan man ang mga tubig. Tungod kay ang bautismo di ang gamiton sa bautismo, nga ang tubig gamiton sa bautismo, dili pwede ko sa kabura o sa kabaso. Kung dili, tibuok yung lawas, mahumod nimo, mahumod sa tubig. Kaya ang kahulugan sa bautismo di ay matod pa sa kitaw ni Kristohanong katilingban, sumala pa sa ilang putnot mga kaigsuonan sa Lucas. Ningon diri nga ang kahulugan sa bunyag mao kini. Biblia maginis Katoliko, hubad sa Katoliko. Ningon diri ang kahulugan sa bunyag mao ang pagsaom og sa tubig ug ang paghawas tubig. Ang bunyag daw mao ang pagsaom o paghawas sa tubig. Matod pa sa Biblia sa hubad sa Katoliko nga gibutan diha mahigala sa Kristohanong katilingban sa putnot sa Lucas 3. So, ang gigamit sa mga apostoles, dili wisik-wisik, immersion siya. Kaya walay apostol nga nagbunyag o wisik-wisik mga igsoon. Ikaduha, mo ni, nga ang gibunyagan po sa anong panahon, di po mga puya, mga dagko na sab. Mga dagko na sab. Magkasabot na og unsay sala. Mo ginain sa itong proseso. Manamiingon ko nga, daghan na bunyagan, nga di mga luwas. Nga naman, kaya ang ilang bunyag gigamit, di man insakto. Sayop man ka bautismo ang ilang gigamit. Sayop nga paagis bunyag ba? Kanang puya nga bunyagan. Pero di maganan sayop pa. O kana pong wisik-wisik nga paagis bunyag. Sayop ka ba kayo? Nga nung sayop man, wala si Biblia mabasa. Wala isugos Biblia ba? Mo nang sayop siya. Ikaduha igsoon. Si Kristo mismo, nabunyagan siya sa tubig, sa Jordan, immersion ang gigamit. Dili usik-wisik. Nga naman, ingon na bersikulo ba? Nga, og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Oh. Buti pasabot nga pulong mihawas, gikan sa ilawom. Na si Kristo man ang sulundan. Juan 12, versikulo 26, mato pa ni Kristo, bisan kisa ang mualagan na kusunda lang ko ninyo. So, kitang mualagan ni Kristo, ang atong bautismong gamiton, immersion. Dili wisik-wisik. Kung kita mo sundod ni Kristo, ang atong bunyagan, kadto ng mga dagko na pod, kadto makaela na akong si sala. Mo ginain sa itong paagis bautismo magkisunod. Na niya ang punto para inta. Brad, kini bang igsuon nga SDA nga angay ba ni hatagan og part sa church nga og dunay pamation sa lawas adto man mudangop sa mga mananambal nga tayhop-tayhop na mo na problema diha sister Nining. Wala pa gid na may sakto converter, no? Kaya ang iyang Dios daghan pa. Kaya nga naman magsalig naman sa uban ng mga tayhop-tayhopon. O na atay mananambal nga atuan pero ayon ang tayhop-tayhop ng mga herbal ba. O kaya sa may kalabutan ang tayhop god nga wa man as Biblia mga kaigsuonan. Oh, gisaway man na. Mo na nga depende ra gid na sa ato, pero kung makita gini mo nga moadto ginag tayhop, moadto ginag kwak doktor unya labi na dagko ta kandila na ayaw sa istoryahan usa na nga hunungaw sa nimo trabaho kay di gina maayo. Oh, dili gina maayo. Naaga ni uban karon mga kaigsuonan sa normal nga moadto pas minteryo kay magpatambal lagi sila. Unya magpatambal mingon man oy gihangop magas minatay.
nga imong dugay nang namatay. Na asa makamanangkong anak nga wa mga nasibliya. Nabagay patay mo hangop, nga wa na mangani nagkadagan, wa na namatay mo na way kaya, di ba? Pero tungod lagi sa tao nga nakulangas pagdo niya, gusto kong maayo, mao na kung saan na isugo sa mananambal, tumanon lang. Pero ibaya ha, sa Matthew City, versikulo 21, 22, 23, na ay mga tao din nanambal. Gamit pa gani ang ngalan si Ginoo, pero gisaway si Ginoo o giinan ng mga taong dautan at arugang basahon. Matthew City 21, 22, 23, yung diri. Dili ang tanan magaingon Ginoo makasulod sa ginharias langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga anaas mga langit. Dayon, 22, daghan unya ang magaingon kanako ginatong adlaw, Ginoo, dili ba naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan, nagpagula pa mig mga yawa tungod sa imong ngalan, nagkahimo pagdaghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Dakang reklamo Ginoo sa una nanambal mi gamit imong ngalan, milagro na ulian pagani. Apan ingon ng Ginoo, og unya magaingon no kanila wala ko gayud kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Sa ato pa, kung ikaw moadtos mananambal, unya mauni ang imong trabaho, unya modawat ka sa mga oper nga adto ka sa mulubong, adto ka gihangop ka sa imong lulang namatay na. Unya tagaan ka mga tubig diya nga iya pong giorasyonan, yang giampuan daw unya makaayo na, makigsuon ang suldian ta mo. Ningon ang bersikulo, dautan kana nga buhat. Muadto kas mananambal ko doktor nga mga orasyon ang gamiton, mo na gitaw iso nga mga dautan ng kana nga pamaagi. Unya niingon ang Ginoo, pahawa kamong tanan nga nagabuhat og dautan. So ang gibuhat nga dautan man mao na nga imong sultian nga di sa katagbahin na kay moadto mo kas mananambal gud, wa na moadto sa Ginoo, di ba? So ingon anak na magisunan ha. So, marjon tautuan may pagtan-aw diha o sa uban pa, no? Anong maadto magimog mananambal nga naa may Ginoo? Ilyasar tatanawan ni uban para matima nigtubag. Eben Torres manggubat, shout out brad sa mga supakan sa balaod sa Dios. Bitaw daga supakas balaod sa Ginoo. Mahadlok sila sa 10 commandments kay okay, naamag yung Sabado po. Halukan ng Sabado. Richard Beden Velarde, shout out diha. May buntag diha. O ni Brother Ching Apa. O sa uban pang natanaw karon. O ni Ali Lacruz. O ni E.G. Auman Rivera. Shout out, Binter watching from Saudi. Okay. Bueno, para yung tagtubag. Minsan itong pagtuon karon. Now, nga naman, nga aduna may nabunyagan bisan pag-immersion apan dili maluwas. Kana may atong unahon pagtubag man kay sunan. Kay ang Ginoo gud ngun ani magod sa diha kasi Nicodemo miduol ni Kristo ng gabi. Nangutana ko siya buhaton para maluwas siya. Dito ba ang Ginoo gawas ko ng tao magpakatawa pag-usab, anak pag-usab. Magpakatawa pag-usab. Aya pa sila magkasulod sa ginharas langit. Si Nicodemo kayo mga swito sa wa makuha niya ang sulti sa Ginoo. Nangutana siya. Usa mo daw pagsuod Ginoo sa tagoong kasinahan nga dako naman ko. Basta ingon sa Ginoo, gawas ko ng tao anak sa tubig ug espiritu. Dili siya makasulod sa ginharian sa langit. Sa ato pa, kinahanglan daw nga ang tao anak sa tubig. Mo nang bautismuhan siya. Humag bautismo niya, makita ang bunga sa balaan nga espiritu. Dili lang kay tubig ra ang pirminding, tubig ra ang atimanon, unya ang buhat sa balang espiritu or bunga o resulta, mawala siya. Na niya may ang bunga sa balang espiritu. Ang bunga sa balang espiritu mao ang gugma. Gugma. Sunod, kalipay, pailob. Nadik butang, kalipay, pailob. Sunod, sa pagilain, ito tanawon ha, ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Sunod, at masahon, para maging maklaro to. Para
ato ni siyang hibalan unsa gi sakto ani. Para kaya ang uban god gisiguro lang tubig. Pero ang kinabuhi wagid mga usab, ya. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Hinunumi nga kining dili capital letter ni. Ato mabuti pasabot nga ikatulong persona. Kay capital letter ni. Kalipay, kalinaw, pailog, pagkamupaanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon. Ha? Kung nabunyagan kas tubig nga immersyon, naa nato ang pagkamatinumanon. O sa may tumanon, 30. Kaaghop, pagpugong sa kagalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. Sa tupa ang partner igsuon sa bautismo, mao ang pagkamatinumanon. Usa, pagkamatinumanon sa kasuguan. Nakaroon ko na bunyagan kag immersyon. Kaya naamo rin mga pundok na nagapa-immersyon. Baptist, immersyon man na. Gamay ang duha ra man ka pundok diri ang musik-wisik, kana ramang Pilipinista o Roman Catholic. Pero the rest, nga mga reliyon karon gigamit na ang paagis insakto nga bautismo ang immersyon. Pero ang pangutana mo ni, immersyon tuod ang ilang bautismong naagian. Pero ang Sabado wa tumana. Kaon gyapon karing baboy. Usa. So di ka magsilbi. Mo nagingon ako nga sa sugo ni Kristo nga ang mutuo og magpabautismo maluwas kinahanglan ka ng duha ka buok na ana sa tao kung siya gustong maluwas. Nabunyagan siya, sunod, mutuman siya. Kaya kanang pulong mutuo, mutuman na. Kaya kanang pulong believe is action word. Buti pasabot nga, sadang nabunyagan ka, kinahanglan, mutuman ka. O niya, yun to, naadiha ang pagkamatinumanon nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. Buti pasabot nga, human ka bautismuhi, tumana ng balaod sa Ginoo, tumana ng sugo. Nakaro kadaghan man nabunyagan ron, hindi mo ito magsugo. Nabunyagan like immersion, pero mukaon o karing baboy, mukaon og isdang walay himbes, wag yapon, mula pasok sa Sabado, wag yapon, di magsilbi yapon. Di ba? So, wag di mo silbi. Immersion tuod ang bautismo, pero gilapas ang adlaw Sabado. Gilapas ang balaod, nga di mukaon o mananap nga mahugaw. So, unsay metabo na, why kwinta ang bautismo? Mo nagiingon ako, nga bisan pag nabunyagan kag immersion, dili ka maluwas, tungod kay gilapas nimo ang balaod sa Ginoo. Kay human ka bunyagi, kinahanglan naa nato ang pagkamatinumanon sa kasuguan. Nga diin walay kasuguan nga banggaon nimo. Ang uban nabunyagan og bautismong immersion pero muwalay minog wa na napulo kasugo ron, di pati paita. O pati paita. Sama na mga Jesus Christ, uban pa mga reliyon diha nga sige bautismo kunuhay. Bautismo kunuhay pero humag bautismo tuluan ka nga wa na napulo kasugo ha. Wa tay labot pertim paita do tinaha ison. Mo na gitawag migala nga gibautismuhan ka para ibutang ka sa impierno. Ngano man alang-alang man nga humagbautismo ni tuluan makangaway na pulo ka sugo. Tuluan maka nga ay na pagtumag sa Sabado kawatay labot. Tuluan maka nga kanang ang napulo ka sugo watay labot. Di gibunyagan ka para impiernuhon ka. Ay biyain ng pundo ka oy. Wa ni klaro. Oh. Ngano usa sa ni Kristo. Lakaw mo tibo kalibutan, himo ang tinun-an ang tanang kanasuran, bautismuhi sila sa ngalan sa man sa anak o sa balaan ng Espiritu. Og tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo, og ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Humag bautismo tudloan pagtumag sugo, dili kay balihon. Ang ilagi baliman, human og bunyag tudloan makang mula pa sa balaod. Kaya nga naman tudloan makang wala na 10 commandments, tudloan man ka nga wala na ang mga pagkaon karon hinlo na daw, gituluan ka sa sayop. Nabunyagan tuod ka sa immersion, insakto tuod nga paagis bautismo, pero wala nimo tumana ang balaod sa Ginoo, musugot kag sa dili, ibutang ka sa impierno kon maon ang doktrina imong gisunod. Ngano man kay ang bautismuhan di ay or ang nabunyagan magmatinumanon sa kasuguan. Dili kay magbanilapason. Oh, kung ibutang po nato diri sa mga SDA
Napoy nang kabunyagan diha, pero nagtuman ra pog sugo, na 10 ka tuig, 5 ka tuig, o na dayon 2 ka tuig, pag man iundang, pag undang naglapas-lapas po noon, unya paglapas-lapas na nasambahan nga namatay, anawa nagipaglaom. O ani paglaom magigsuunan tungod kay ang atong kaugalingon magod, no? Ang atong kinabuhi magigsuunan. Dili ingon nga mong bitinumano na tagos ka tuig, kay nabunyagan ka masalig na kadili oy. Oh, mabitan na bersikulo nga basa, Mateo 24 bersikulo 13, nga ang mulahutay hangtod sa katapusan may maluwas. Naon sa dita kalahutay, unsa man ta pakaluwas sa ana? Wa gid mahimo. So ingon ana nga punto sa atong pagtuon karon kabuntagon. Na karon sunod. Ato na nebalan magisunan nga bisan pag nabunyagan ka, o ni ang bunyag immersyon, sakto na unta ang paagis bautismo, pero nakulangan sa pagkamatinumanon. Kaya ang Bible nagsulti man, nga kinahanglan mutuman ka, human ka bunyag, mutuman ka, o walay kasuguan nga imong supakon, human ka bautismuhi. Kaya kung mao ni imong imuon, luwas kita, pero nabunyagan ta, pero puro kasugo gilapas, mapay walay bunyag. Kaya walay kwinta ang bautismo nga imong nadawat sa diha nga nabunyagan ka, unya mulapas kag Sabado, mulapas ka sa pulo ka sugo, unsa pa na mo kaon kas mga mananap nga muhugaw, ang bautismo nga imong nadawat walay kwinta to siya. Walay kwinta. Ngano man, kay mao ra magyapon, manilapason gyapon sa balaod. So Alan de la Serna maimpaktan-aw ni bro diha. Yan pagkasimpak yapon. No, parenta magisunan. Karon, adun na po yung mga pangutan na ba nga? O sa man yung gamiton nga bautismo, Bran? Di ba? O. May pagtanaw ni Julius Peligro. Nga, adun na pundo karon nga ang gigamit nga bautismo nga sa ngalan ni Ginoong Hesus. Dili sila mo gamit ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kay naapo sila mabasa nga anang buhat 2:38, mapabautismo mo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasiluan sa inyong mga sala. Mo na nga uban pundok sab nagbunyag po sila ngalang Hesus. Wa na sila mogamit sa Amahan, Anak o Espiritu. Diya pangutana mag-isa na iyon ani. Asa may husto aning bautismong gigamit? Kini bang bautismo sa ngalan samaan sa Anak o sa balaan nga Espiritu, o kinibang bautismo sa ngalang Hesus? Kung na kayo pangutanon, arin yung gisugo sa Ginoo. Kaya ang gisugo sa Ginoo, nga gamiton sa pagbautismo, kadto mang Amahan, Anak o balaan nga Espiritu, mo'y gamiton sa bautismo, litukon. Wala man miingon na Ginoo nga, panglakaw mo tibo kalibutan, bunyagi sila, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Wala man sila magsugo, ana. Karon kung na nagbautismo og kanang Hesus, posible nga wa niya masabti ang bersikulo. Bersikulo. Now, usay giingon diri. Nangutana ang mga tao, usay buhaton nako namo San Pedro. Ingo San Pedro. Pamautismo, maginulsol kamo ug magpabautismo kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Gigamit sa ni Pedro ang pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Wala mag-ingon San Pedro nga bunyagan mo pinaagi sa ngalan ni Kristo. Kundili bautismuhan mo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Usay bote masabot ani sa ngalan. Kana bang gitawag bag authority? Bunyagan mo sa authority nga gihatag ni Kristo ngadtos mga apostolis. Mo na gito nga sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nganong gigamit man ni Pedro ang ngalan ni Ginoong Hesus? Tungod kay si Kristo may nagsugo sa mga apostolis. Kung si Kristo ang nagsugo sa mga apostolis, meaning nga ang ilang bautismo, kung sila mamunyag na gani, tungod na sa ngalan ni Ginoong Hesus, tungod na sa authority
sa Ginoo nga gisugo niya ang mga apostolis. Dili kay ang litukon pagbautismo ang ngalang Hesus. Tagaan ta mag example. Giimbitar ang mayor. Giimbitar ang mayor sa dako ang katiguman nga siya speaker. Karon ang mayor wala man siya makaadto, naghatag siya og gipaadto niya ang vice mayor. So ang vice mayor mo ni speech sa part sa mayor. Ningon din ang vice mayor. Sa ngalan sa atong mayor nga wa dire nga siya nagsugo nako. Mo nang niya ko ron dire. Ha? Sa ingos vice mayor, sa ngalan sa atong mayor nga nagsugo nako, mo nang ako ang niani karon. Gigamit sa vice mayor ang ngalan ni mayor. Nga nang gigamit man tungod kay ang mayor mo nag-appoint niya nga moadto sa mao nga katiguman kasi mo speech. Mao sana ang gigamit ni Pedro. Pabautismo mo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Pabunyag mo sa authority sa Ginoo nga authority nga gigamit gihatag sa mga apostolis nga bunyagan mo. Mao na mga kaigsuonan ang but ipasabot sa gitawag nga bautismohan mo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Pero sa aktual na igsuon dito, sa aktual na, o kato nang gigamit, o katong gisugo na ni Kristo, nga litukon nga pangalan, Amahan, Anak, o Espiritu. Mo na to ang litukon sa bautismo na. So, mo na nga, daghan ang nagamit sa Amahan, Anak, o Espiritu, apa na apoy nagamit og Amahan, Anak, Espiritu, sayo pod ang paagis bautismo kay wisik-wisik pod. So, ingon ana na, ingon mo, hilabot na pod. Nawag kita manghilabot, magison. Ang ato, diri ato lagi kumparar ba, nga, mauni ang atong himuon, insaktong paagi. Jorison Tautuan, o si Mercedita Limosnero, may pagtanaw niya. So, akong balikon mga kaigsuunan, ang atong live, ato lang i-share, para naghan ison ang masayod sa tinuod nga doktrina, no, ang atong gidala karon. Atong tabangan ang buhat sa Ginoo, pinaagis pagsangya sa malita, pinaagis paglabay sa atong mga paggamit sa mga kahimanan para ang atong mga wali mapahat pod sa uban nato ng mga kaparintihan. Okay, padayon ta mga kaigsuonan. Sa giingon sa Biblia nga ang mutuo og magpabautismo maluwas insakto na siya. Wala problema na. Apan kinahanglan bantayan nato ang giingon ni Kristo nga sa dihang bunyagan ka mutuman ka. Kaya kung di ka mutuman og sugo, human ka bunyagi, walay kwinta ang bautismo nga imong nadawat. Bisan pagka 20 pagka bunyagi diha, di gina makaluwas nimo kung naa kay lapason nga balaod. So partner siya. Ang bautismo sa tubig, partner ang pagkamatinumanon. Di pwede nga bunyagan taon niya di ta mo matinumanon. Wa kita mahimo diha, alkansi kita. Mo nagiingon nga daghan ang bunyagan bisan pag immersion di gyapon sila maluwas tungod kay human og bautismo wa man magmatinumanon. Human og bunyag sabado lapason, human og bunyag kaon og mamananap nga mahugaw, wa gyapon kwinta ang bautismo mga kaigsuonan nga imong nadawat. So ang ato di lahutay kita, lahutay ta hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Kaya nga naman, nga lagad ko ta, di ba? Una, mga lagad ta nga masayang ba? Masayang. Okay, right ta. Now, adunay isuoy mga pangutana nga atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan sa ato nga pagtuon karon. Ngano daw nga ang mga SDA di man manguros. Nga mabasa man kuno na sa 1 Corinto 1:18 nga ang krus adunay gahom. Ang grabe po no. Unya ngano di kuno manguros. Kun imo tanawon ang doktrina Kristiyana magigsuunan nga ang pagpanguros daw mo na gitawag daw nga kalasag daw taming. Ang pagpanguros taming kunos mga panuway. Pero ang Bible nagsulti igsoon ato sa una og basa kining 1 Corinto 1:18
nga alang sa nagkalaglag ang kaasuyan sa krus binuang apan alang ni adtong ginaluwas kini mo'y gahom sa Dios. Okay. Ang ilang unahuna nga ang cross mo'y gahom sa Dios dili mao. Ang gahom sa Dios diha ang istoryas cross, dili ang cross may gahom sa Dios. Sabtong na to ang bersikulo mahigala. Niya. 1 Corinto 1:18. Sige ingon din. Alang sa nagkalaglag ang kaasuyan sa cross binuang. Apan alang kanatong ginaluwas kini mao ang gahom sa Dios. Okay, sa 18 to. Ang ilang unahuna nga ang cross mo'y gahom sa Dios. Sayop na, di na mao. Ang naay gahom diha, or ang gahom sa Dios diha, dili ang cross, kundili kadtong nagbitay sa cross. Tungod sa pulong kaasuyan, kining istorya ba? Ang istorya sa cross. Mao ang gahom sa Dios. Yan pangutana, kinsa may giistoryahan sa cross? Si Kristo man. So si Kristo ang gahom sa Dios, dili ang cross. Kung saan magpuriba? Versikulo 24. Apan alang kanila nga mga gipanagtawag nga mga Hudiyo, Gresyanhon, si Kristo mao ang gahom sa Dios. Nasulbad na. Sa ato pa, si Kristo ang gahom sa Dios. Dili ang cross mo'y gahom sa Dios. Kundili si Kristo ang gahom sa Dios. Ato na giklaro ha para sabtan pag-ayo. Basa ta sa gitawag nga Bible na Good News. Yun sa dili pagsulti. Ang 1 Corinto 1 versikulo 18. Bahin ta ha? 18. Kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross binuang alang ni adtong nangalaglag apan kanatong ginaluwas gahom kinis Dios. Okay, unsa ang gahom sa Dios? Ang mensahe didto sa cross. Kinsa man didto ang mensahe sa cross? Si Kristo ang nagbitay sa cross. Apan alang ni adtong ginatawag sa Dios, Hudiyo siya o Grigo, si Kristo mao ang gahom o kaalam sa Dios. Sa ato pa, si Kristo mao ang gahom sa Dios, dili ang krus. Sultihan tamigson, walay panuway og yawa nga mudagan og krus. Sa tinuod lang gyud. Sa tinuod lang. Nangutana ko sa kong amahan sa una. Unsay hinungdan nga manguros makatay? Ang tubag niya ni adiri sa gitawag nga doktrina Kristiyana. Atong basahon og nganong manguros sila. Katungdanan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan Santa Cruz kay dako uyamot ang pulos ta kaniya tungod kay maoy hinagibanta nga mga Kristiyanos nga ighingilin og igbubugaw nato sa mga yawa. Okay. Ngano daw nga manguros sila kay matud pa silang doktrina Kristiyana aduna siya'y gahom nga mudagan ang mga yawa or mahadlok ang panuway kung manguros sila. Okay. Sunod. Nganong kursan man ang ilang agtang. Busa kung manguros kita, ayuhon ta kaayo ang pagpahamutang sa pagpanguros. Kay gipangarasagan ta ang atong lawas. Sa ito pa nanay taming kung manguros na. Aron dili kita duulon sa yawa, kursan ta ang agtang aron dili kita pagkambungan sa yawa. Sa mga daotang hunahuna, kursan ang agtang para dili musulod ang daotan nga hunahuna. Sunod. Gikursan po nato ang atong baba aron dili kita makapamulong og mga daotan
nga mga pulong. Okay, ang baba pod kursan pod aron dili makasultig dautan. Kursan pod nato ang dughan. Aron dili kita magbuhat sa mga dautan nga buhat ug kun manguros kita ingnon tani ini. Okay. Tungod sa timaan Santa Cruz sa among makaaway bawion mo kami Ginoong Hesus, Ginoong Dios namo sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Okay. Now, dili ingon pang daot ha. Gusto lang nako nga makamata mo ba sa tinuod yun. Ang agtang daw kursan aron dili makahimog daotan. Pangutana, tinuod ka na. Sa tanang nanguros, wala ba ka makahunahunag daotan? Pastilan. Kanang pag-inom, pagdisko, daotan na magina. Nganong nisud pag sa hunahuna nga unta manguros naman mo. Kanang paglapas og balaod, nganong mulapas magbalaod nga unta nanguros naman. Sunod, ang baba kursan aron dili makadaotan litok og mga pulong nga daotan. Ngutana ko ninyo sa praktikal nato nga pananaw karon. Kinsa mang pundok nga himalikas. Ano po tana? Asa man nga relihiyon or pundok nga kusog ang balikas, bisan pag gikursan pa ang baba, gikursan pa ang agtang, kinsa man yung pundokang nga pirtin daghanang balikas. Daghan nga mga yawa, pistip, basta daghan na lagi. Di nagulito kong gaylight minaon. Pirtin daghanang balikas. Di na mo na makaingon kay ari ka sa baptis, wala sila magtudlog panguros, pero wala sila balikas. Wala. Kasagara sa wala magtudlo og panguros, ang balikas giundangan nila. Apan kasagara sa nagtudlo og panguros, perting daghanang balikas sa baba manggawas. Ang punto lang nako mo ni, dili panghilabot ha. Ang punto lang nako mo ni. Kung tinuod pa ang pagpanguros nga ang baba kursan, aron dili makasultig pamalikas ang pangutana, niipikto ba? Wa niipikto. Kay kung niipikto pa igsuon ang pagpanguros, kung tinuod pa nga ang pagpanguros magigsuonan, makaabog nis panulay. Kung tinuod pa nga ang pagpanguros, ang imong baba mapugngan pagsultig balikas, ato na untang makita sa mga tao nga nagtudlo og panguros nga sila dili na mamalikas. Pero nga nung pitindaghan naman, nabali may noon nga ang mga tao nga nagtudlo nga ang pagpanguros abog sa panuway, daghan may noon ang mga balikas. Daghan may noon, midagsang may noon ang mga paglapas sa balaod sa mga tao nga nagtudlo og panguros. Maunay ebidensya nga dili tinuod nga ang sign of cross makaabog sa panuway. O saan na ka-ebidensya? Ano na agad ba kaya ninyo? Nga, kung tinuod ba nga ang baba, kursan, aron dili mga sultig pulong nga dautan, apil na mga balikas, pero nga naman nga, wa man naging mo epekto nga kasagara nga nagdadag cross, kasagara nga nag-sign of cross, naaman ang daghang balikas. So, dili epektibo. Doktrina lang nga hinimo og tao. Doktrina lang sa Katoliko. Apan dili doktrinas Dios. Walay apostol nga nanguros para mudagan ang yawa. Kung dili ang igamit nila sa pagpadagan sa panulay, mao ang ngalan ni Ginoong Hesus. Walay lain, igamit nila. Ngalan ni Ginoong Hesus. Dagan ang panulay, pero walay mudagan igsuon nga yawa nga manguros ka. Kaya ang yawa mupasan pa nagkross oy. Sa tinuod lang yun, magkaigsuonan. Mauna nga ang tubag nako sa pangutana mga igsuonan, dili ang cross may gahom sa Dios,
kundili ang gilansang sa cross nga maos Kristo mao ang gahom sa Dios. Mao nay klaro man kay suunan nga punto di nga dapat natong pamalandungon pagayon. Ako lang amahan sa na mo nay pinaka kuan ginako kanang ebidensya ginako. Di na ko matuglain tao pa. Oh. Ang amahan ako nagtudlo gina nga atong agtang dong kursa na to dong atong baba kursan kundi na tama duulog panuway. Pero ang akong amahan grabe kay milikas wa gyud mo epekto ang papanguros oy. Wala gyud. So man gitawag doktrina nga hinimog tawo mga kaigsuonan. Dili na tinuod kay walay apostol diha nga nagsulti nga manguros ta para mudagan ang panuway. Kundili doktrina sa Roman Catholic lang na nga ang pagpanguros abog sa panuway. Mga kaigsuonan. Mutana ko ninyo. Asa mo kita og yawa nga nidagan sa cross? Ako kita na biya ko. Ha? Nakita na ko nga nagipangyawaan nga nanagan. Unya, gipakitaan og cross. Kita na ko na. Nas telebisyon. Telebisyon makita ni mo na nga naay mga pangyawaan diya mga sumbi kunuhay nay mga yawa gipagsudan og datang espiritu unya dutan de cross maulian dayon. Pero asa madapit na nakita niyo? Telebisyon. Salida. Dili tinuod. Istorya lang. Uban na sa radyo, mga drama-drama sa radyo. Gisudlag yawa. Mo, bingon na, ambitong krus, kapag dagan, dagan pong yawa. Asa mong dapita na, naar na sa radyo, mabati na to, naas telebisyon, mabati na to, makiksunan, kay hinimo arnas tao. Pero miingon ta Biblia, wa gyoy mabasa bisag putol mga kaigsuonan. Muna ni Kristo. Matubad ni Kristo igsoon nga kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang og mga tao. Pasilang paita. May pagtanaw din ni Brother Ricky Balilihan nga nakakaroon igsoon diya sa Seaside Clarin, no? So, kumusta naman ka bro? Kumusta negosyo diya, no? Okay, sa Stonecraft Koi House na sa Seaside Clarin. Maria Vlog, may pagtanaw po ni Maria Vlog. Okay, Jason Tautuan, Mercedita Limosnero. Akong gihangyo ninyo, kamo mga viewers ng mga Adventista, atong live i-share lagi na para nadaghan ang masayot sa mensahe mga kaigsuonan. Okay, salamat kayo. O napamo ko'y lakaw mga kaigsuonan. So, paway siya ta. Dahil ugma na po ta, oron yung gabi o yung hapon ba, mga maka-live na punta. Kaya di tayo sumuundang og live, yawat talang daghan ang mahibaos tinuod. Kay samtan apat yung panahon. Nga naman, maabot ang panahon, Amos 8 versikulo 11, maabot ang panahon sa kagutom, dili kagutom sinapay, kundi kagutom pagkaminaw sa pulong sa Ginoo. Kauhaw, apan dili kauhaw sa tubig, kundi kauhaw sa pagkamati sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao maglalaroy sa usan dagat, ngadto sa laing dagat sa pagpangita sa pulong sa Ginoo, apan dili sila makaplag niini. Mao na nga alang nato karon nga napati panahon sa pagsangyaw sa balita walita og sa mga tao usab gisuon na gusto pagkaluwasan maminaw gid mo nganuman kay ang programa sa timbangan wa gid mamutbot kun dili nagsulti dis tinuod mensionan tinuod nga doktrina, tinuod nga pagtulun-an og tinuod nga prinsipyos kaluwasan masabta nato dinhi lamang sa timbangan sa katarungan. Bueno magkamputos pagtapos. Minahal nga Dios kanang ikaw sa mga langit, salamat tining orasan na kamo kami sa pagtapos sa pagtuon sa imo mga pulong. Ginoo panalangini kini nga programa. Langini magkatawhan ng tan-aw, langini mga sponsor sa ilang paggahin og mga hinabang tabang dinhi nga buhat nga pinaagi nila daghan panghamiling kalag nga makaduol sa imong tiilan. Pasaylo kami sa among mga sala, among gisalig pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among manuluwas. Amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña kaninyo. Nga ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat may buntag, God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.